जय जगन्नाथ। श्रुति जगन्नाथ ओडिया चैनल को आपको सुस्वागत नमस्कार। आशा कर भल थे। यार पूर्व जो वर्णमालार स्वरवर्ण विषय किसी आलोचना करी आज देखा परवर्ती व्यंजन वर्ण और अतिरिक्त वर्ण यही विषय आज आलोकपात करवा। प्रथम व्यंजन वर्ण लिखी पूर्व कही रखी जे वर्णमाला गोटे हूँ स्वरवर्ण, द्वितीय व्यंजन वर्ण और तृतीय हूँ अतिरिक्त वर्ण। आज देखा व्यंजन वर्ण आम शिखी अ ठारू ओ पर्यंत स्वरवर्ण परिचय। आज देखा व्यंजन वर्ण देखा लिखा ग तापर लिखा ख देखो मुझे तापर लिखा मो तापर लिखा च तापर लिखा छ तापर लिखा बर्गेज तापर लिखा झ तापर लिखा न्यो तापर लिखा त तापर लिखा थ तापर लिखा द तापर लिखा ढ तापर लिखा तापर लिखा आ तले ही लिखा तले लिखा तो तापर लिखा थ तापर लिखा द तापर लिखा तापर लिखा न गणी नवा केतोटी है आम केतोटी पढ़ी स्वरवर्ण 11 गोटे व्यंजन वर्ण देखा केतोटी अच्छी क ख ग घ च छ ज छ ञ त थ द थ ण त थ द थ न गणी नवा केतोटी अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पुणी लिखा त थ द थ न तापर प लिखा प तापर लिखा फ तापर लिखा ब तापर लिखा तापर लिखा केतोटी 20 21 22 23 24 25 ये आम केतोटी पाइले अक्षर 25 गोटे वर्ण पूर्वर आम केते लिखी केतोटी पाई स्वरवर्ण 11 गोटे है स्वरवर्ण समुदाय आम केते वर्णमालार अक्षर संख्या आम केते लिखी जानिले 49 हिसाब करवा 49 वर्ण अच्छी ये स्वरवर्ण ये देखिए व्यंजन वर्ण है समुदाय केते 1 5 6 2 1 3 आमर व्यंजन स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण मिसिक 36 हेले 49 फेडाण बा माइनस आमर 36 आ केते रहला 9 रु 6 गले 3 4 रु 3 गले 1 आमे वर्तमान खोजिबा आ 13 गोटे वर्ण कोठी अछि ठीक अछि।
ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଏତିକି ଥାଉ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କେତୋଟି ଏବଂ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସବୁ କିଛି ଦେବି। ଆପଣ କେବଳ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି। ସବୁ ଶିଖିଲା ପରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ କହିବେ 25ଟି ବ୍ୟବହାର ଶିଖେଇବି କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ସମୁଦାୟ ଏହି ଅକ୍ଷର, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଲେଖିବେ ଓ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିପାରିବା, କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ଭ୍ରମ ମୋତେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଏହା ଛଡ଼ା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଏତିକି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।